जय जगन्नाथ दर्शक बंधु ओडिया सागर यूट्यूब चैनल को आपण को स्वागत। फ्रेंड्स, आग को सावित्री व्रत आसुची। आज आम महासती सावित्री विषय रे थिबा किंबदंती जानिबा। मो चैनल टी को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दियंतु, बेल आइकन ऊपर प्रेस कर दियंतु। मु जो सब नुआ वीडियो बनैबी आपण ताको सर्वप्रथमे देखि परिबे। फ्रेंड्स, सावित्री सदावा नारी मानकर आदर्श पतिंकर दीर्घ आयुष निमंते मंगल मनासी नारी माने सावित्री परी आजीवन सदवा हेबा पई सावित्री व्रत पालन करती। ज्येष्ठ अमावास्या रे सावित्री व्रत पालन करा जाए। देवी सावित्री को ओडिशार पुरपल्ली रे उपासना करा जाए। प्रत्येक सधवा नारी स्वामी सुंदर स्वास्थ्य और निरामय जीवन लगी देवी सावित्री पाखे प्रार्थना करती। तेबे एही सावित्री व्रत किपरि आरंभ हैला और सावित्री माँ किए ताहा जना पड़े सावित्री किंबदंती। फ्रेंड्स, भारत वर्षर मध्य देशर राजा अश्वपतिंकर कौनसी संतान संतति नथिले। संतान प्राप्ति पाई एक यज्ञर आयोजन करथिले। देवी संतुष्ट होई राजांकर पुत्र संतानर जग नथिबारु तांकु कन्या संतान बर देई उभेई गले। गायत्री उपासनारू उपयुक्त समय रे कन्या जात होइथिबारु कन्यार नाम सावित्री रखिले। सावित्री बड़ हेबा परे पितांक आदेश मते निज इच्छारे बर खोजिबाकू सहचरी मानक सह भ्रमण कले। राजा दुमत सेनक औरसरू शैब्यांक गर्भरू सत्यवान जन्मग्रहण करथिले। देवी दुर्विपाकरू राजा वनवासी होइथिले। सत्यवान बणरे मुनिवृत्ति अवलंबन करी भक्तिर सह पितांकर सेवा करुथिले। सावित्री भ्रमण समय सेई बणरे पहुँची सत्यवानक असीम पितृभक्ति धर्मपरायणता और रूपरे मुग्ध होइथिले। ऐश्वर्य भोग लालसा त्याग करी सत्यवानक सहित जीवन यापन करिबा पई संकल्प करी पितांकु जणाइले। एही समय रे नारद उपस्थित होई सत्यवानक परमायु आउ मात्र 1 वर्ष थिबा जणाई निज मत बदलाइबाकू सावित्री को अनुरोध कले। मात्र सावित्री एही प्रस्ताव को प्रत्याख्यान करी निज निष्पत्तिर अटल रहिले। उभय पितामाता सम्मति क्रमे सावित्री और सत्यवानक विवाह संपन्न हैला। विवाह परे सावित्री पितृगृहर राज संपद विलास और 10 दासी को छाड़ी स्वामी सहित तपोवन कुटीर रे रही सासु और ससुरंक सेवारे लागिले। विवाहर 1 वर्ष पूरिबाकू 3 दिन पूर्वरु सावित्री त्रिरात्र व्रत अवलंबन कले। 1 वर्ष पूरण दिन सावित्री सत्यवानक सह जंगल को गले। बणरे सत्यवान असुस्थ अनुभव करिबारु सावित्रीक कोଳରେ मुंड रखी शोइले। ताहाई तांकर महानिद्रा हैला। किंतु सावित्री निज मृत्यु स्वामी को धरी रखी बसी रहिले। जमदूत माने आसी मध्य सत्यवानक जीव छड़ाई नहीं पारिले नाही। निजे जमराज आसी सत्यवानक जीव धरी बाहरिले। सावित्री जमको अनुगमन कले। जमराजा एहांक पतिभक्ति रे संतुष्टि होई सत्यवानक बदल रे 3टी बर देबाकू सत्य कले। प्रथम बररे ससुरंक दृष्टि शक्ति और राज्य फेरी पाइबा। द्वितीय रे निज पितांक पाई एक पुत्र संतान और तृतीय रे बररे निज गर्भरू सतपुत्र कामना कले। जम तथास्तु कही फेरी जिबाकू कहिबारु सावित्री स्वामी बिना किपरि
ଶତପୁତ୍ର ପାଇବେ ପଚାରିଲେ। ଯମରାଜ ନିରୁପାୟ ହୋଇ ସତ୍ୟବାନଙ୍କୁ ପୁନଃଜୀବିତ କରାଇ ଆୟୁଦାନ ଦେଲେ। ଏହି ଥିଲା ସାବିତ୍ରୀଙ୍କ ପତିନିଷ୍ଠା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେ ତାଙ୍କ ପତିଙ୍କୁ ଫେରି ପାଇଥିଲେ। ଏହି ପୁରାଣକୁ ଭିତ୍ତି କରି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଧବା ନାରୀମାନେ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ପୁରାଣରେ ସାବିତ୍ରୀ। ଏବେ ଆସେ ଜାଣିବା ପୁରାଣରେ ସାବିତ୍ରୀଙ୍କ ବିଷୟରେ କ'ଣ ଅଛି। ମହାଭାରତରେ ଏହି ବ୍ରତର ନିୟମ ଓ କାହାଣୀ ନିହିତ। ଧର୍ମରାଜ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମୁନି ମାର୍କଣ୍ଡେୟଙ୍କୁ ପଚାରିଥିଲେ ଯେ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କ ଭଳି ଆଉ କେହି ସତୀ ଅଛନ୍ତି କି? ଏହା ଉତ୍ତରରେ ମାର୍କଣ୍ଡେୟ ମୁନି ସାବିତ୍ରୀଙ୍କ କାହାଣୀ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ। ବ୍ରହ୍ମ ବୈବର୍ତ ପୁରାଣରେ ପ୍ରକୃତି ଖଣ୍ଡ ଓ ଦେବୀ ଭାଗବତର ନବମ ସ୍କନ୍ଧରେ 5 ଜଣ ଦେବୀଙ୍କ ପ୍ରକୃତି ବୋଲି ଅଭିହିତ କରାଯାଇଛି। ସେମାନେ ହେଲେ ଦେବୀ ଦୁର୍ଗା, ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ସରସ୍ୱତୀ, ସାବିତ୍ରୀ ଓ ରାଧା। ଏହି ପୁରାଣରେ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି ଯେ 4 ବେଦଙ୍କର ମାତା ହେଉଛନ୍ତି ସାବିତ୍ରୀ। ଛନ୍ଦ ଓ ବେଦାଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ଦେବୀ ସାବିତ୍ରୀଙ୍କ ଠାରୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛନ୍ତି। ସନ୍ଧ୍ୟା ବନ୍ଦନାରେ ତନ୍ତ୍ର ଓ ମନ୍ତ୍ରଗୁଡ଼ିକର ଜନନୀ ଏହି ସ୍ୱରୂପ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଜଗତ୍ ସ୍ୱରୂପା, ତପସ୍ୱିନୀ, ବ୍ରହ୍ମତେଜ ସମ୍ପନ୍ନା ତଥା ସମସ୍ତଙ୍କର ସଂସ୍କାରକାରିଣୀ। ସେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ ଶକ୍ତିଦାୟିନୀ। ତୀର୍ଥମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜକୁ ପବିତ୍ର ଓ ଶୁଦ୍ଧ ନିମନ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବାକୁ ଅଭିଳାଷ ରଖିଥାନ୍ତି। ଦେବୀଙ୍କର ଅଙ୍ଗକାନ୍ତି ସ୍ଫୁଟସ୍ଫଟିକ ମଣି ପରି ସ୍ୱଚ୍ଛ। ସେ ପରଂବ୍ରହ୍ମ ସ୍ୱରୂପା ଓ ପରମ ଆନନ୍ଦମୟ। ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ସେ ସର୍ବଦା ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦିଅନ୍ତି। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଜଗତର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ଶକ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମବୈବର୍ତ ପୁରାଣରେ ପୁଣି ଲେଖାଯାଇଛି, ସର୍ବପ୍ରଥମେ ବ୍ରହ୍ମା ସାବିତ୍ରୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ଦେବତାମାନେ ଦେବୀ ସାବିତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆରାଧନା କଲେ। ତତ୍ପରେ ବିଦ୍ୱାନମାନେ ତାଙ୍କୁ ପୂଜା କଲେ। ଭାରତବର୍ଷରେ ସମ୍ରାଟ ଅଶ୍ୱପତି ପ୍ରଥମେ ଉପାସନା କରିଥିଲେ। ତତ୍ପରେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟର 4 ବର୍ଣ୍ଣର ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ଉପାସନା କଲେ।